आज किसी वीडियो कर पार्ली व्यस्त थी। चल देखिए बारवाटी पलि आसलुणु आमर तो ये फेमस मिठा दुकान आम यू सब किणु ये सिंगड़ा खाऊँ मुंडा कौन हो पहुँचीगलु आम मामू घर ये तो मामू घर पहुँचीगलु ये मो मामा फटो देखो मो माई को देह भल नहीं हाथ भांगी जाइलु आज ये देखु माई मन भी भारी दुख कौन करवा जिते जहाँ समय आसो हाथटा भांगी जाइए मन बहुत दुख कारबार कर आइसा गंधिला कौन घर लाइन नहीं कि तुम बाढ़ मुझे नहीं थेदेवी कौन खाइब पखाड़ कहीं गरम खाऊनी पखाड़ कहीं खाऊँ इतर ये काकुड़ी सालाड काटुची बो आम कौन देखी अजा आसे खाइब कौड़ा गला सासू आस मालू खाऊनी पीऊनी एमती शोची हाँ पूरा झड़ी गला 60 वर्ष मनीष बच्चु तू 35 वर्ष शोयर पड़े बस 10 वर्ष होला भौणी की देलड़ी देखिबो नेडी दुआर मो किनते दांत कले जीव गड़े सी को रोची हाड़ पड़ला तो गुणसर आमरी घर देखि जाउ ना कुआड आइले बाप बस्तर पड़िला सत माइनी ताकर रहउची चंडीगढ़ को बटे पारादीप रोड चंडीगढ़ पाखरे बा 3 किलोमीटर की 2 किलोमीटर पारादीप रोड दे तो दी वीडियो कॉल कर खाइ मोर गोटे पोखरी अछि हम गां छकरे बड़ पोखरी जिंदी टाउन ने कुसुमा हेनी एबे सब खाइबा चली बर्तन काम चली हम गां एटी चलछि हमर खिया पिया सामना रही कौन भात किए खाइबे आम सादा चाउल सरसर कि मोर ये भात ठीक मोर ये भात भल ना मोर ये भात आम मत बढ़िया लगे कौन करना केते फूल अच्छे किए लगे आलोवेरा लगे केते बड़टे होइतिला झांकालिया समते खंड खंड नै हेले आ बहुत हेला तो बाग देखालानी बस्तारे सब साइज कर काटी से पकेला खंड खंड दे देला भल गछ बडुती हेला एते बड़टे कोन होला मामू घर गाँ ये सब लेंबू हेरिया फूल होइछि ना नाल माई पड़े उपर घर को
ତାହେଲେ ଏଇନା ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, 4ଟା ହେଲାଣି। ଘର ତ ଫାଙ୍କା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର, ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର। ମାଇଁ ଠାକୁର ଘର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି? ମାଇଁ ଠାକୁର ଘର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି? ନା ଜଳୁନି ବା, ଖରାପ ହେଇଛି ନା ସେଇଆ ଜଳୁନି ତ। ଏଠି ଗୋଟେ ପାରା ରହିଛି। ହଁ ଇଏ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି? ଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଫାଙ୍କଡ ଡେଇଁକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କି? ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଶି ଯାଉଛି ମାଙ୍କଡ। କେମିତି କଣ ଛାଡିଗଲା କି ଢିଲା ହେଲା, ଖୋଲିକି ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଛୁଆ ଚଢିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ଆମେ ବଡ ଛୁଆ ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲା ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବସ। ଚାଉମିନ ପାଇଁ ବସିଛୁ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉମିନ ନବୁ। ଚାଉମିନ ତିଆରିଟା ଦେଖାଉ ନା, ଚାଉମିନ ତିଆରିଟା ଦେଖା। ଆମର ପାର୍ସଲ ରେଡି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉମିନ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଏବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ନେଇଛୁ ପାର୍ସଲ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିବା, ହଁ ଚାଲ। ହଁ ଚାଲ। ଆମ ବୋଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବରା ଅଳୁଚପ ନେଇଗଲୁ। ଅନା ଟିକେ। ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଉମିନ ଆଣିଥିଲୁ, ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଣ ଟିକେ ଅନା ତ, ମାନେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଆଉ ଅନା, ଟିକେ ଅନା। ଏଇ ଆସୁ ଟିକେ ଅନା, ଆସୁ କଣ ଖାଉଛୁ କହ ଟିକେ, ଟିକେ କହିଦେ। ହଁ ବା ସେ କହ କଣ ଖାଉଛୁ। କିଏ ଆଣିଥିଲା? ତୁ। ମମି କହୁନୁ, ବାପା କହୁନୁ। ଖାଇଯା। ଘରେ ଚିକେନ ପଡିଛି ନା? ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଡୁ କହିଥିଲୁ, ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଡୁ। ହଁ ଖାଇଯା। ଚାଲନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି।